الحمد لله حق حمده حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، سبحانه لا نحصي ثناء عليه لكن هو كما أثنى على نفسه، جل وجهه وعز جاهه، يفعل ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن مما يفرح ويثلج قلب المسلم الذي همه الأكبر أن يكون دين الله بخير ما نراه من تعدد المساجد وكثرتها، خاصة في أرض الإسلام فيها حديث، لأن ذلك يدل على تحقيق وعد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويدخل في عموم قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالمساجد بيوت الله في الأرض تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض، والمساجد حصن من الشيطان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية. والمساجد مواضع إقامة ذكر الله تعالى وإعلاء كلمته والدعوة إلى الإسلام، والمساجد توثق الروابط الاجتماعية بين المسلمين. ففي المسجد عندما يغيب مسلم عن الصلوات الخمس أو بعضها يقوم أخوه باستطلاع أحواله أو يتصل به، ومن ثم يقوم بزيارته إن كان مريضا مثلا. أيها المؤمنون، إن تعدد المساجد وكثرتها خير كل الخير إن روعيت فيها شروط بنائها، ومن أهمها أن تكون بنية خالصة لله تعالى، لا رياء ولا سمعة ولا طمعا في شيء من المكاسب الدنيوية المادية أو المعنوية. ويجب ألا تبنى المساجد لأجل إلحاق الضرر بالمسلمين ولا لتفريقهم. أيها الأفاضل، إن المسلمين يرغبون كثيرا في بناء المساجد لأنهم يرجون به تجارة لن تبور، أي لن تكسد ولن تفسد، بل تجارة هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلها، ألا وهي رضا ربهم والفوز بجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه. ويرجون كذلك أن يكون بناء المساجد لهم صدقة جارية بعد موتهم، أي صدقة تستمر كتابة ثوابها لهم بعد رحيلهم من هذه الدنيا فانية. لكن السؤال الذي ينبغي لكل مسلم أن يطرحه على نفسه هو: هل الصدقة الجارية منحصرة في بناء المساجد؟ الجواب طبعا لا، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. فيتضح من خلال هذا الحديث أن أوجه الصدقة الجارية كثيرة لا تنحصر في وجه دون آخر، ولكن ينبغي أن نعمل بفقه الأولويات في ذلك لتكون الفائدة شاملة ثابتة تتناول جميع حوائج المسلمين، لأن حاجاتهم ليست قاصرة في الجانب الروحي الديني فحسب، فهناك الجانب الصحي والجانب المعرفي الثقافي والجانب الإنساني وغير ذلك كثير. والآن نسأل المسلمين: رأينا مساجدكم وهي كثيرة ولله الحمد،
وذلك خير، لكن أين مستشفياتكم؟ أين مدارسكم؟ أين بيوت الأيتام التابعة لكم؟ هل هي موجودة أو ليس لها وجود؟ وإن كانت موجودة فهل هي بكثرة مساجدكم؟ وهل تهتمون بها اهتمامكم بالمساجد؟ أن يعمل المسلمون في جميع أبواب الخير قدر استطاعتهم خير لهم من أن يركزوا جهودهم في باب واحد أو بابين من أبواب الخير. وفي الختام أيها الأعزاء، نود هنا والآن أن نبدي أمامكم مشروعا معرفيا، هو مشروع لابتغاء وجه الله تعالى، وهو مشروع نرجو أن يكون ثمن الجنة إن شاء الله تعالى، وعليه نطلب مساعدتكم في تحقيق هذا المشروع الجليل. وليس هذا المشروع إلا بناء مدرسة إسلامية لتعليم أبنائنا دينهم ودنياهم، لأنه لن يرثنا في مساجدنا بعد أن سرنا تحت الأرض إلا أولادنا، فهل نرغب في أن نورث الجهال؟ ومؤسسة لتكوين المهتدين الجدد وتعليمهم، وذلك عملا بفكرة تنويع فعل الخير وتكثير الصدقة الجارية وتنويعها. نرجو من جميع المسلمين التبرع قدر استطاعة كل واحد منا ليرى هذا المشروع الوجود، كل قدر استطاعته قل أو كثر. اعلموا أننا في مستوى اشتراء الأرض أولا، وهي الأرض المجاورة لمسجدنا في الجانب الخلفي، ومبلغ اشتراء الأرض ليس قليلا، ليس مليونا واحدا ولا مليونين، ولكن عشرات وعشرات ملايين، يعني يقرب 100 مليون. وهناك شيء آخر مهم جدا، وهو أن ثم أناسا محسنين رجالا ونساء خاصة في برازافيل وبوينوا وغيرهما رزقهم الله من فضله، يحبون فعل الخيرات وينفقون أموالهم آناء الليل وآناء النهار في سبيل الله. نحن ليس بيننا وبينهم تواصل، ومعلوم أنه لا يمكن التوصل إليهم إلا بوسائط، فنطلب من كل من له علاقة بهم أن يكون وسيطا خيرا بيننا وبينهم في مشروعنا هذا، لعل الله يوم يجزي هذا المحسن على إحسانه أن يقول فلان ابن فلان كان سببا لفلان حين قام بأمل الخير كذا. قد لا يكون عندك ما تنفقه في سبيل الله، لكن كونك سببا في فعل الخير يجعلك مسجلا في قائمة المحسنين إن شاء الله تعالى. Louange à Allah qui mérite toutes les louanges. Louange à Allah d'une manière que la grandeur et la majesté d'Allah méritent. Gloire à Allah. Wallahi, nous sommes incapables de louer Allah comme il le faut. Mais Allah lui-même peut se louer comme il le faut. Que la face d'Allah soit grande, que sa grandeur soit immense. Il fait ce qu'il veut par sa grandeur. Il décide ce qu'il veut par son pouvoir. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Fidèle serviteur d'Allah, ce qui rend le musulman, le croyant heureux, ce qui rafraîchit son cœur, le musulman dont sa plus grande pensée, son plus grand souhait, c'est de voir la religion d'Allah dans le bonheur. C'est de voir la religion d'Allah progresser. Et pour dire que la religion d'Allah progresse, parmi les signes, c'est de voir beaucoup de mosquées. Lorsque on construit beaucoup de mosquées, ça montre que la religion d'Allah est en santé. Surtout dans des terres que l'islam vient de rentrer nouvellement. Et cela ne montre que la véracité de la promesse d'Allah à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah a dit à son prophète
lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repenti. Allah avait déjà promis à son prophète, il y a 1400 et quelques années, que des gens vont rentrer en masse, des groupes, beaucoup de groupes dans la religion d'Allah. Les mosquées font partie de cette promesse. Les mosquées sont les maisons d'Allah qui illuminent les anges du ciel, les anges dans les cieux, de la même manière que les étoiles nous illuminent sur la terre. Les mosquées sont des citadelles pour protéger le musulman contre les ruses du diable. Et c'est ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a affirmé en disant: ceux qui viennent dans les mosquées, ceux qui habitent les mosquées, qui viennent beaucoup prier dans les mosquées, ce sont des gens qui sont à l'abri des ruses de Shaitan, de Iblis, du diable. Les mosquées sont des lieux dans lesquels on invoque Allah fréquemment, régulièrement. Les mosquées sont des lieux dans lesquels la parole d'Allah est élevée. Les lieux dans lesquels on appelle les gens vers Allah. Les mosquées sont des moyens pour tisser les liens sociaux entre nous, entre les musulmans. Quand tu viens à la mosquée le matin, à 13h, à 15h, à 18h, 19h, tu ne vois pas ton frère, tu commences à demander: j'ai pas vu tel frère, où il est? Parfois tu vas l'appeler: mon frère, je ne t'ai pas vu à la mosquée, ça fait 2 jours, qu'est-ce que tu as? Ah, je suis malade. Tu vas lui rendre visite. Fidèle serviteur d'Allah, construire beaucoup de mosquées, wallahi, c'est le bien. Il n'y a que de la bonté dedans. Mais c'est lorsque on remplit les conditions, bien sûr. Il y a des conditions pour construire des mosquées. Et parmi ces conditions, on doit construire la mosquée à cause d'Allah. On doit être sincère. On ne doit pas construire la mosquée pour se vanter, pour chercher non. Ça, c'est notre mosquée. Tout le monde a sa mosquée sauf nous. On ne doit pas construire les mosquées pour chercher les biens matériels. Parce qu'aujourd'hui, chez certaines personnes, les mosquées sont devenues des entreprises dans lesquelles on doit chercher l'argent. Non. On doit construire les mosquées pas pour diviser les musulmans, pas pour faire du tort aux musulmans, mais on doit seulement construire les mosquées à cause d'Allah. Et c'est parce que aussi le besoin demande. Beaucoup de musulmans aujourd'hui construisent les mosquées, wallahi, c'est pour une bonne intention. Ils construisent ces mosquées-là parce qu'ils veulent investir dans un commerce qui ne connaît jamais d'échec. Ce commerce, ce n'est autre que d'avoir l'agrément d'Allah, d'avoir les récompenses d'Allah. Beaucoup de mosquées, beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils construisent les mosquées pour que ça soit Sadaqatun Jariya, une aumône qui continue de profiter aux gens après sa mort. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que la Sadaqatun Jariya, l'aumône qui continue de profiter aux gens même après ta mort, ça s'arrête seulement à la construction des mosquées? C'est la question qu'on doit se poser. Naturellement, la réponse est non. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme l'a rapporté Abu Huraira radiyallahu anhu, parmi les choses que les mérites et les récompenses ne cessent d'atteindre le musulman même après sa mort, il y a le fait d'enseigner quelqu'un, d'enseigner des gens, propager la connaissance. Il y a aussi le fait de laisser un enfant pieux derrière toi qui fait des doigts pour toi. Il y a le fait d'acheter un Coran, de donner un Coran à quelqu'un qui lit. Il y a aussi le fait de construire une mosquée, de construire une maison pour accueillir des voyageurs en détresse.
il y a le fait aussi de creuser des voies pour que l'eau coule. Donc en d'autres termes, creuser des puits ou des forages en notre temps. Ou bien même, le prophète va finir par dire, fais en tout cas une aumône, que les gens profitent de cette aumône même après ta mort et les mérites vont t'atteindre. Donc, dans ce hadith, nous comprenons clairement que la sadaqatul jariya, l'aumône qui continue de profiter aux gens même après ta mort, ça ne s'arrête pas seulement à la construction de la mosquée. Il y a beaucoup de manières de faire la sadaqatul jariya. Mais on doit appliquer la règle de la priorité. Qu'est-ce qu'on a besoin actuellement? De quoi on a besoin actuellement? Si on a cette règle qu'on pratique, on a cette connaissance, ça va faire que on saura quelle sadaqatul jariya, quelle aumône qui continue de profiter aux gens, on doit faire à l'instant précis. Et il faut savoir que le besoin des musulmans ne s'arrête pas seulement au côté spirituel, religieux. Non. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que quand on parle de l'islam, c'est prier, prier, prier seulement. Non. Ce n'est pas ça seulement. Ça, c'est dedans. Mais ce n'est pas seulement. Il y a le côté de la santé. La connaissance, le savoir, la culture, le côté humaniste. Actuellement, nous pouvons demander aux musulmans. On a vu beaucoup de vos mosquées. Vous avez beaucoup de mosquées. Et ça, c'est très bien. Alhamdulillah. Ça, c'est très bien. Mais où sont vos hôpitaux? C'est la question qu'on doit poser aux musulmans maintenant. Où sont vos hôpitaux? Où sont vos écoles? Où sont vos orphelinats? Des maisons construites pour des enfants qui ont perdu leurs parents. Si c'est mosquée seulement vous avez construit. Mais et vos hôpitaux? Et les écoles? Les orphelinats et d'autres choses comme ça? Si les musulmans font l'effort à la mesure de leurs possibilités de faire le bien dans tous les domaines, wallahi, cela est meilleur que de focaliser seulement les efforts dans un seul domaine. Les musulmans font leur effort, ils font le tout à la mesure de leurs possibilités. Mosquée, hôpital, école, orphelinat. C'est ça qui est meilleur que de faire seulement, concentrer seulement les efforts dans un seul domaine. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, à cause de tout ce que nous avons dit, que les musulmans ajoutés à la construction des mosquées doivent penser à construire des hôpitaux, des écoles islamiques, même pas seulement islamiques, même des écoles mondaines, mais on respecte les critères de l'islam dedans. Et les orphelinats, à cause de cette idée-là, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, exposer un projet, montrer un projet aux musulmans actuellement et dans ce destin précis, Inch'Allah Ta'ala. C'est un projet du côté du savoir, la connaissance. Et c'est un projet pour rechercher la face d'Allah. Un projet, Inch'Allah Ta'ala, nous espérons que ça soit le prix de notre paradis, Inch'Allah. Ce n'est autre que de construire une école. Et nous avons besoin de l'aide de tous les fidèles musulmans. Une école islamique. Pour que nos enfants apprennent leur religion et ils apprennent également comment fonctionne ce monde. Parce que nous devons savoir que après notre mort, quand nous allons partir tous
quitter la mosquée là, personne ne va prendre notre héritage dans la mosquée que nos enfants. C'est seulement nos enfants qui seront nos héritiers dans les mosquées. C'est à nous de voir maintenant. Est-ce que nous voulons confier nos mosquées à des ignorants? Des gens qui vont venir prier, ils ne sauront même pas pourquoi on prie. Ça sera seulement que c'est notre papa qui a construit la mosquée. C'est nos parents qui ont construit la mosquée. Donc c'est nous, on doit être imam, mais il ne connaît rien. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Nous voulons construire un établissement également pour former les nouveaux convertis. À chaque fois, tu vois, on dit telle personne est devenue musulman. 2, 3 personnes. Quand ils viennent, ils repartent. On ne les suit même plus de près. On ne sait même pas où ils sont maintenant. Mais si on avait un établissement qui enseigne et nos enfants et qui forme également ces nouveaux convertis-là, tu vas voir que l'islam va continuer à prospérer. Et nous demandons à tout un chacun de nous de faire son effort, de faire le don de soi, de faire parler son cœur, de faire parler sa poche, pour que ce projet voit le jour. Chacun à la mesure de sa possibilité. C'est 5 francs, 10 francs, 1000 francs, beaucoup de francs que tu peux donner, tu donnes. Tout ce que tu vas donner, Allah va te récompenser. Et nous voulons informer également les musulmans que nous sommes au niveau même préliminaire. Le niveau même d'acheter d'abord la terre. On n'a même pas encore acheté. C'est l'argent même de la terre qu'on cherche maintenant. Et cette terre, ce n'est une autre terre. Ce n'est pas une autre parcelle. C'est la parcelle qui suit directement la mosquée. Derrière la mosquée, la parcelle qui suit directement. Nous avons eu une bonne occasion. Une occasion en or pour acheter cette parcelle, pour faire ce projet de construction de l'école, pour enseigner nos enfants, pour former les nouveaux convertis. Nous demandons de l'aide aux fidèles musulmans. Pour acheter la terre, ce n'est pas une affaire de 1 million, 2 millions. Non. Ce sont des dizaines et des dizaines de millions. Nous sommes tous à Brazzaville ici. Et pour terminer, il y a une autre chose très importante. Il y a des gens, des bienfaiteurs, des gens qui aiment Allah, qui aiment son prophète, qui font du bien nuit et jour. Nous sommes tous au courant, nous avons tous les échos. Ces personnes-là, Allah les a fait des faveurs. Ils dépensent leur argent dans le sentier d'Allah. Ils sont ici à Brazzaville, à Pointe-Noire et un peu partout. Mais nous n'avons pas de contact avec eux. Nous ne savons pas comment les atteindre. Et nous savons très bien que ces personnes-là, pour arriver chez eux, il faut des intermédiaires. Nous n'avons pas ces intermédiaires. Donc, nous demandons à tout celui qui a un lien avec ces personnes, qui peut nous conduire à ces personnes, pour que, Inch'Allah, ce projet voit le jour, nous les demandons de nous aider. De nous aider à atteindre ces personnes-là, qui font le bien chaque jour. Aider ces personnes à faire du bien dans d'autres domaines aussi. Peut-être que le jour de la résurrection, lorsque Allah va vouloir récompenser ce bienfaiteur-là, Allah va dire aussi que toi, le fils de telle personne, tu as été cause qu'il pose telle bonne action. Toi aussi, tu fais parmi les bienfaiteurs. Peut-être que tu n'as pas d'argent, toi, mais Allah t'a facilité. Tu peux rentrer facilement sur cette personne. Si tu nous conduis, tu conduis des personnes à cette personne, à ce bienfaiteur, Inch'Allah ta'ala, nous espérons que le jour de la résurrection, tu vas voir ton nom dans la liste des bienfaiteurs, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Alhamdulillah, tando bi alaye. Tando yere bi alaye. Tando bi alaye min kan anaka bunyaye, anaka fangaye. Ami alaye sanya, an yere desene ka alaye tango. Funi alaye ayere tando minna. Masayi jati koro tanine.
aka fanga bonyanne abe ko ka min ka ja ka be are ka sebantia kono abe fen kiti min ka ja ka be are ka bonya kono me shira ka fati wurate ma fo ala akile ne jinyon tala ka shira ka fan kutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka joni ala ka cideni ala man nema kala ka kishike ka baraka ke ni nabi man bayin ka ana somo ana jinyon ani mo bina wala batu fata salka mama alu min ko awli mana ala ma aisna ala nya ala yasna jati la akana son ka safio fo ya sur aya yere kur ala yi ala ka jon bal maslamaw fem mislaman nusadia ka jususuma islama min koni aka hami beleba ye miye ka yeko ala ka dina be here kono ala ka dina be tagala nyefe o fem min islama jususuma de ka yeko misiru be ka caya misiru be caya la fambe surtout yorola dugukolola islama dona sise sere ni te foira fo ala ka layiri dafa aka nabi maye ala ka layiri ni takatira denye ko tumanamna ni ala ka deme nana ani daylali ibina mogo yo be do ala ka dina la jamakulu o tumanana iti ala samiya ka nyami naka tandoyi sabu masay ma wuri akela tubi masay misiru ka caya be ni leira san wakelen san kemenani ka kombinyen ani ko ala tunya kila layiridi ko jamakulu le bina don dina in kɔnɔna la bi o le be kɛla misiri caman ka lɔli fana o be o le yira fana misiriw be ala ka so le so ne yele ka nɔrɔ sankolo mɔgɔw ye mɛlɛkɛw ye i n'a fɔ k'anw yɛrɛ to dugukolo la lolo be yele anw ye ɲami misiri ye tangana le ye bɛtɛrɛ le ye karanga le ye silama ye mumini ye ka bɔ shetana ka lajarabiliw ma ina fo ibn Taymiya kote ako misiri nabagaw mɔgɔ min bɛna seli misiri la mɔgɔw le o yɔrɔ ka jɛ ka bɔ shetana ka lahaliyaw ma shetana ka fɛɛrɛw ma misiri ye yɔrɔ ye ala ko fu bɛ kɛ yɔrɔ min ala ka kumakan bɛ kɔrɔta yɔrɔ min mɔgɔw bɛ wele ka taa silamɛya la yɔrɔ min misiriw le bɛ yɔrɔ ye adamadenyaw bɛ tugu yɔrɔ min i nana misiri la fajiri i ni balimacɛ ye seli fana i ma ye lansara i ma ye fitiri ma ye sagafo i ma ye i bɛ ɲininkali kɛ karisa don walama i b'a wele karisa min ye dɛ a tile fila de nin ye misiri la min ye a man kɛnɛ i bɛ taga bɔ a la balima silamɛw misiriw ka caya wallahi hɛrɛ le ni a saritiw fala misiri lɔli sariti le b'a la a sariti dɔ ye min ye misiri ka kan ka lɔ ala le kosɔn a ma kan ka lɔ ka tɔgɔ ɲini k'i yɛrɛ yira misiri bɛ karisa nin fɛ misiri tɛ anw fɛ misiri ma kan ka lɔ n'o kɔrɔ ye a kan ka lɔ ala le kosɔn misiri kan ka lɔ a ma kan ka lɔ nata yɛrɛ le kosɔn dunuya dagamuw la jagoyale ni misiri bɛ lɔ a ma kan ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase silamɛw ma walama ka silamɛw faran nka silamɛ caman bɛ yen alhamdulillah n'o bɛ misiri lɔ o b'a kɛ ala le kosɔn o b'a kɛ ka jago sanni feere dɔ le laɲini min tɛ tiɲɛ fiyewu o sanni feere ye jumɛn de ye ka ala ka jɛn sɔrɔ ka ala ka baraji sɔrɔ ka ala ka sara sɔrɔ silamɛ caman bɛ yen n'o bɛ misiri lɔ o b'a lɔ yalasa ka kɛ olu ma sarakatu jariya ye saraka min nafa bɛ boli o kɔfɛ hali n'a yɛrɛ fatula saraka nafa bɛ kɛ mɔgɔw kan o la ala ma baraji sɛbɛn a yɛrɛ ye nka ɲininkali min bɛ sisan est-ce que sarakatu jariya saraka min na nafa bɛ dumɛ i kɔfɛ a danni bɛ misiri lɔ le ma wa naturellement a jaabi ye misiri dɔrɔn tɛ yɔrɔ caman bɛ yen fɛn caman bɛ yen a fana bɛ se ka kɛ sarakatu jariya ye i n'a fɔ Abu Huraira radiyallahu anhu a y'a lakali ka bɔ kira alayhi salatu wasalam ala kira ko fɛn min dɔ baraji a sara bɛ se mumini ma hali a fatuni kɔfɛ a dɔ ye min ye dɛ lɔnni min ka mɔgɔw kalanna i ka lɔnni min yɛrɛ kɛ a dɔ ye min ye i ka denɲuman min to i kɔ a dɔ ye min ye i ka kuranna min san ka di mɔgɔ ma walama ka kuranna di mɔgɔ ma a bɛ to ka kalan i kɔfɛ walama i ka misiri min lɔ walama i ka so min lɔ ka lɔnnaw jigi lɔnna min n'o dɛsɛni de taamaden min n'o dɛsɛni de walama i ka jiɲɛ min boli an ka bi tile i ka kɔlɔn min sori walama i ka forage min kɛ walama ala kira ko saraka o saraka ni ka kɛ
a baraji bɛ se i ma i fatuni kɔfɛ kuma kɔrɔ ko a nafa bɛ kɛ mɔgɔ kan i fatuni kɔfɛ ni hadisa in kɔnɔ an bɛɛ b'a faamu ko ja sarakatu jariya kuma min bɛ fɔlɔ dɛ misiri dɔrɔn tɛ nka a bɛ kɛ bonda caman de la nka sani sarakatu jariya bɛ kɛ silamɛw kan ka sigi de ka filɛ jumɛn de mako b'an na sisan an ka seko a n'an ka nafolo bila jumɛn de la sisan ni de bɛ fɔlɔ ye nin bɛ na filanan ye nin bɛ na sabanan ye k'a lɔn k'a fɔ silamɛw mako danni tɛ limaniya kote dɔrɔn la diinɛ kote dɔrɔn la ale b'a la limaniya kote b'a la diinɛ kote b'a la nka dɔ wɛrɛ bɛ yen kɛnɛya kote bɛ yen kalan kote bɛ yen adamadenya hinɛ ɲɔgɔn na o kote bɛ yen nin bɛɛ ye sarakatu jariya kɛyɔrɔw de ye an bɛ silamɛw ɲininka silamɛw an ka a y'a misiriw ye a ka misiriw ka ca alhamdulillah o ye bara ɲuman le mais an b'aw ɲininka sisan o a ka dɔgɔtɔrɔsow don kɛnɛyasow a don a ka kalansow don a ka yatimasow don yatimasow bɛ tɔw fɛ orphelinat bɛ tɔw fɛ mais an n'u t'a don a tɛ yen wa hali n'a bɛ yen a ka dɔgɔ ni ka suma ni misiriw ye o kosɔn an ka kuma laban na an bɛ fɛ ka min fɔ silamɛw ɲɛna ka min ɲa yira silamɛw la an ye kuma min fɔ ka tɛmɛ ten ka yira k'a fɔ sarakatu jariya danni tɛ misiri dɔrɔn la a bondaw ka ca an bɛ fɛ ka projet dɔ yira silamɛw la o ye lɔnni ta projet de ye kalan ta projet in ala kosɔn projet le nin projet in an b'a jigi ala fɛ k'a bɛ kɛ an ka alijinɛ sara ye wa an bɛ silamɛw bɛɛ ka dɛmɛ ɲini na o projet in tɛ dɔwɛrɛ ye ka madrasa le lɔ an ka denw bɛ taa silamɛya kalan yɔrɔ min o bɛ duniya yɛrɛ fana kalan ye sabu an bɛɛ bɛna taa lon dɔ ka bɔ misiri nin kɔnɔ an bɛɛ bɛna sa lon dɔ ka bɔ misiri nin kɔnɔ yala an bɛna an ka misiri cɛn ta di an ka denw ma ka sɔrɔ o tɛ foyi dɔn wa an ka denw nana ko an n'u falen ka misiri nɔ an de kan ka kɛ alimamu ye ɔhɔn mais est ce que i b'a lɔn wa a lɔnni b'i la wa est ce que an bɛ fɛ ka nin de kɛ projet min an bɛ fɛ ka kɛ o ye kalanso le ye mɔgɔ min bɛ donna diinɛ la kura ye k'olu kalan k'o former tuma bɛɛ an b'a ye mɔgɔ 2 donna silamɛya la mɔgɔ 3 donna silamɛya la mɔgɔ 2 donna silamɛya la mais o bɛ kalan min o bɛ former min a caman bɛ yen n'o nana juma la ten n'an bɛɛ ka ye n'o bɔra a banna o bɛ taga an yɛrɛ ta la o bɛ yɔrɔ min o la an balima silamɛw an bɛ dɛmɛ ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ y'i seko kɛ pour que nin projet in ye se ka ɲɛnabɔ bɛɛ y'i seko kɛ seko damayira la i bɛ se dɔrɔmɛ 1 la wa dɔrɔmɛ 2 la wa dɔrɔmɛ 3 la wa i bɛ se miliyɔn de la i seko ye min ye o kɛ i bɛn'o le sara sɔrɔ ala fɛ wa an yɛrɛ ye niveau min na dɛ dugukolo in yɛrɛ ma san fɔlɔ an bɛ fɛ ka kɛ maa ma san fɔlɔ an bɛ dugukolo sanni yɛrɛ niveau de la dugukolo in dun tɛ dɔwɛrɛ dɛ misiri kɔfɛla la parcelle min tugun bɛ misiri la o dugukolo in an bɛ fɛ k'o de san o parcelle fana a sanni miliyɔn 1 ko tɛ miliyɔn 2 ko tɛ miliyɔn caman ko le a bɛ surunya miliyɔn 100 la o la an bɛ dɛmɛ ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i seko kɛ kuma bɛ laban ni min ye mɔgɔw bɛ yen jamana in kɔnɔ silamɛw le ɲumankɛlaw le ala y'o hɛrɛsigɛ ala ye fonisiri kɛ o ye o dun bɛ ɲumanya kɛla lon bɛɛ an bɛɛ b'a mɛnna o bɛ baraza yan o bɛ point nɔ o bɛ fan bɛɛ nka ninnu mɔgɔ ani anw tuɲɔgɔnya tɛ an ni o cɛ ten contact tɛ an ni o cɛ an yɛrɛ b'a lɔn an bɛna don o kan cogo min parce que ninnu mɔgɔ tɛ se ka don i kan ni mɔgɔ ma taa ni ye o la an b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ mɔgɔ min ka lɔn contact dɔ bɛ i ni a tigi cɛ kɛ sababu ɲuman ye ka bila an ɲɛ an bɛ se mɔgɔ ma pour que projet in bɛ ɲɛnabɔ lahala alikiyama ala kɛtɔ k'a tigi sara ka baara ɲuman la a b'a fɔ fana ko karisa de kɛra sababu ye baara ɲuman in kɛla a b'i fana jati baara ɲumankɛlaw cɛla mɔgɔ i ka lɔn i bɛ se k'an lase contact ɲuman bɛ i n'a tigi cɛ n'i ka kuma fɔ a ɲɛna a tɛ ban kɛ sababu ɲuman ye peut-être que yɛrɛ ala ma fonisiri ye se t'i ye nka ale bɛ se ka kɛ sababu ye an ye don a tigi kan n'i k'o kɛ an b'a jigin ala fɛ ala b'i tɔgɔ sɛbɛn ɲumankɛlaw cɛ ma ala ma a baara nɔgɔya an ye ka faamuya di an bɛɛ lajɛlen ma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana
وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا. Ajustez les roues. Suivez la ligne. Chef, suivez la ligne. Voilà. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Donc, suite à ce que nous avons dit dans le sermon, nous demandons aux fidèles musulmans, Inch'Allah, de nous aider vraiment à réaliser ce projet, Inch'Allah. Donc, nous demandons de l'aide à tous les fidèles musulmans, chacun à la mesure de sa possibilité. Tu peux être un bon intermédiaire et un bienfaiteur, Alhamdulillah, ton aide est la bienvenue. Et il y a beaucoup de musulmans qui ont demandé des doigts. Il y en a qui ont demandé la doigt pour leur santé, et d'autres pour leurs défunts musulmans, et d'autres pour leurs besoins personnels. Donc,